Okay. Press play to start. Puna. Ano puno times 2? 40 times 22. Oh yeah! That's 2. Na-shock sila. 60. Imong may kailan na kaya audience. $1 mga duwa. Ano nito tanawon? Ha? Come on, puna. Kasi yung timan na. Ah, another free. Puno! Puno, sisi! Ano puno? Yeah, that's right. Oh no, Ah, mahagbong-hagbong na kasi. Hagbong-hagbong. Ganahan ako sa hagbong-hagbong. Nagano ko yung kisses. Ganahan ako hagbong-hagbong, sisi! Mayaray sa 55. Kasabot kasi ng surian. Wala. Bot lang. So, mana? Magtulo ka ni Nardo ha, free games na. Ayun na. 5 spin? Ayun. Spinin mo. Spin. Ha? Ooh, free games. Ayos. Another more. 6 6 spins. O, puno lagi ni ba? Anong babot na sa kanang tumoy? Nasa tumoy? Naghanakag audience. Gamay na mag-drop sis. Nakakabot na tayo ito. Oh, napay spin, oh. Isa? Ay, wala. We need 2 more of those na mo-drop. So, spin na lang. Spin. 2. Oh, sabot. I don't know. Wala? Last one sis. More? Wala na. Oh, I get 3 spin. So if we get that, we get another extra 3 spins. Ah. So, na to spin. Spins. Please. Buhatag kayo? Na kay Winnie? Mini 100. Ooh, we get another 3 spin. Ayos. Come on, go keep up, Mark. Nice. Pagka-drop tag, blue or green, I think, maka-phrase, another extra free spin pa. Ooh, Ayos. I need that minor. Yes! Naghanan na, eh. Wala na? Somehow, we get in the board. There, the top. Oh, yep. 40? Ooh, yes. Add. Yes! 6 free spins. 6 free spin pa. Kaya mga tago, pag may ginatagan. Mini, 100. Tapos, May ginatagan. 40, 75. Oh, iya kan. Higher Nahay, ano, oh, yun ang taas. Oo, kasabot na ng gimnasis. Ayan, no. Ayos, napa. Major, come on. I need major. Muhatag number. Yatay! 1 spin remaining. Oh! Every spin. I need more. Shit. Alam na siguro nagkuhan ko. Naku, Ay, kayo ka na to. sis. Ganing narako, ano, sige pang ano. Yeah. Oh! 43 spin. Good spin. Katulang uno, 500. Kaya lang ito, 750 plus 100. So, Okay na na. 50 na ta. So, 800, napay 4,400 eh. Oh, nice. Ah! Oh, last spin, oh, sisi. Come on. Ah, that's it. Okay na. So, we maybe like a hunt. Oh, man, I hope this is not like... I think, bayad na siguro tayo, sis. Pila ko. Kay Juan Don Mini, 750. 750, 8 na. See? 8, 9, 10. Uh-huh. Murag 14 siguro, 1,500. 7, 8, 9, 10, 13, yeah. Ayos. We have to be bayad yun ito, sis. Napa? Yeah, I has to have. Ah, mo pa to? Yeah. My God. That's it, bayad ko. Bayad ka? Ate, ganyan naka 2,000 ko. Dati bayad, tapos nung bayad, nag-tax lang yung discount. Oh, wait. Plus, na pa ko 300, so nabawi rin na.
Ayos. Saan ni duwa ko ko ano? Yatay ko Taas eh. ba? Ako Duta kayo na yan eh, no? Yung trap like 750 lagi. Shit! Sige na lagi ko pangaya ni kanina. Like 10 cents man ko. Automatic. Lagi. Imagine na mag-free lang. Ay, una-una may kamang 3 bet ako ganina. Pinali mo gito sara. 75 ra. 750 ra. 750. 750 na to. Yatay. Ate, pag nagduwa na yung kukuhan na eh. Naanak ko na na nag-grab. Ako na baka ano, ano eh. Nanay sa Madool sila. Ha? Madool. First jackpot.